जय जगन्नाथ पिलामाने आजिर यही वीडियो को तुमको स्वागत एवं अभिनंदन। आज आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य बहीर टिकी चढ़ई कविताटी उपरे पढ़िबा। टिकी चढ़ई पिले समस्ते चढ़ई देखि चढ़ईटी देखा आकार छोट एवं बड़ भी अच्छा। आम एक अंडारू बाहरी कुनी शावक चढ़ई छोट चढ़ई विषय आज पढ़िबा। प्रथम कविताटी को आवृत्ति करवा। कविताटी को समस्ते मो सहित भी आवृत्ति करवा। गछ डालटी रे घरटी मोर अति छोट अटे अंडा आकार माँ सह मुही अति खुशी रे खंडी उड़ा देई उड़ई धीरे माँ चली जाए आहार पाई बसाटी भितरे बुलई मुही बाहर दुनिया देखी तो नहीं बसाटी संसार मोहरी बाई बड़ होई जेबे बाहर देखे सबु जिमा भरा मो चारि पाखे भाविली बसाटी निहाती छोट बाहर दुनिया केड़े विराट। पिला माने चढ़ई माने साधारणतः कौटी बास करती गच्छरे बास करती। किछि किछि चढ़ई गच्छरे बसा करी रही थांती आउ किछि चढ़ई गच्छर कोरड़े बास करती। ताले एठी एक छोट चढ़ईटी कौन कहूची ना गछ डालटी रे घरटी मोर अति छोट होटे अंडा आकार मोर घर आमे जेमती घरे रहूचे से माने सेमती बसारे रहउछंती। से कौन कहूची गछ डालटी रे घरटी मोर मो घर गछ डाल रे अति छोट अटे अंडा आकार मोर गछ रे होइथिबा घरटी किपरि अति छोट एवं अंडा आकार गोलाकार अंडा आकार वर्गाकार एभली भाव अच्छी से तार घरटी किभली अंडा आकार माँ सह मुही अति खुशी रे खंडी उड़ा देई उड़ई धीरे बसारे से क्या सहित रही थाए माँ सहित रही थाए। से माँ सहित रहिला बेले बहुत खुशी अनुभव करे। से कौन कहूची माँ सह मुही अति खुशी रे मो बहुत खुशी रे अच्छी खंडी उड़ा देई उड़ई धीरे जेते बेले चढ़ईटी अंडा भितर बाहरी थाए से उड़ी पारे नहीं। जेमती आमे नुआ नुआ चाली शिखिला बेले आमे कौन सीधा सड़क दौड़ी पारू प्रथमे टिके टिके चलवा झुंटिबा एभली सब होता है तापर आमे शीघ्र चलवा दौड़िबा ये सब कार्य करिथाउ। से भली भाव में चढ़ईटी कौन करची ना अंडा भितर बाहरी खंडी उड़ा दे उड़ीबा शिखुची। एथिरे विभिन्न प्रकार प्रतिशब्द एवं विपरीत शब्द रहूची ताको मु लिखि दउची तुमे लेख। माँ चली जाए आहार पाई बसाटी भितरे बुलई मुही बाहर दुनिया देखी तो नहीं बसाटी संसार मोहरी पाई। कौन कहूची माँ चली जाए आहार पाई माँ जेते बेले खाद्य पाई बाहर को चली जाए बसाटी भितरे बुलई मुही माँ जेते बेले बाहर को जाए मु कौन करे से बसा भितरे रही एपट सेपट हुए बसा भितरे रही थाए बाहर दुनिया देखी तो नहीं बसाटी संसार मोहरी पाई बाहर दुनिया मु देखी नहीं कहीं ना से बहुत छोट अच्छी उड़ा शिखी ना खंडी उड़ा दे उड़ा शिखुची तेणुक सी कौन कर माँ ताको बाहर को नहीं ना तेणुक से बाहर दुनिया देखी नहीं। ये बसाटी तापई सबुकिछि संसार बोले संसार अर्थ हूँ जगत विश्व पृथ्वी यही बसाटी तापई सबुकिछि तापई संसार जगत विश्व तापई सबुकिछि बड़ होई जेबे बाहर देखे सबु जिमा भरा मो चारि पाखे भाविली बसाटी निहाती छोट बाहर दुनिया केड़े विराट। से कौन कहूची बड़ होई जेबे बाहर देखे मु जेतेबेले टिके बड़ होई गली माँ सहित उड़ीबाकू गली सेतेबेले मु बाहर जाई देखे कौन देखे ना सबु जिमा भरा मो चारि पाखे सबु जिमार अर्थ बोले कौन
ସବୁଜିମାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଛ ପତ୍ରରେ ଭରପୁର, ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁଜମୟ, ସବୁଜିମା ଭରା ମୋ ଚାରିପାଖେ। ମୋ ଚାରିପାଖ ସବୁଜିମା ଭରା, ସବୁଜରେ ଭରପୁର, ଗଛପତ୍ରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାବିଲି ବସାଟି ନିହାତି ଛୋଟ, ବାହାର ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ବିରାଟ। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି? ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ବୁଲିବାକୁ, ସେ ତା'ର ବସା କଥା ଭାବିଛି ଏବଂ କହୁଛି ଯେ ବସାଟି ବହୁତ ଛୋଟ, ନିହାତି ଛୋଟ। ବାହାର ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ବିରାଟ। ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ବାହାର ଦୁନିଆ ଦେଖିଛି, ସେ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ବହୁତ ବଡ଼, ବିରାଟ, ବଡ଼, ବିଶାଳ। ବାହାର ଦୁନିଆଟା ବହୁତ ବଡ଼। ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଭାବିଥିଲା? ବସାଟି ତା ପାଇଁ ସବୁକିଛି, ସଂସାର ଭାବିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସି ଦୁନିଆ ଦେଖୁଛି, ସେ ଦେଖୁଛି ନାଇଁ, ବସାଠାରୁ ଏ ଦୁନିଆଟା ଆହୁରି ବିରାଟ। ବସାଟି ବହୁତ ଛୋଟ ଅଟେ। ଛୋଟର ବିପରୀତ କ'ଣ ଆସିବ? ବଡ଼। ପୁଣି ଦିନେ ମୁହିଁ ବସାରୁ ଆସି, ଗଛରେ ବସି ମୁଁ ହୋଇଲି ଖୁସି। ଭାବିଲି ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଫୁଲ ଫଳେ ହସେ ସାରା ସଂସାର। ସେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବସାରୁ ଆସିଛି, ଗଛରେ ବସି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଛି। ଖୁସିର ବିପରୀତ ପିଲେ କ'ଣ ଆସିବ? ଦୁଃଖ। ଗଛରେ ବସି ମୁଁ ହୋଇଲି ଖୁସି। ଭାବିଲି ଦୁନିଆ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର, ଫୁଲ ଫଳେ ହସେ ସାରା ସଂସାର। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛି? ଏ ଦୁନିଆଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର, ଚାରିଆଡ଼େ ଗଛପତ୍ରରେ ଭରପୁର। ଆଉ କ'ଣ? ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ନଦୀ, ଝରଣା ଆଦି ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଫୁଲ ଫଳେ ହସେ ସାରା ସଂସାର। ଚାରିଆଡ଼େ ଏ ଜଗତ ସାରା ଫୁଲ ଫଳରେ ହସି ଉଠୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ନୀଳ ଆକାଶର ବିରାଟ ଦେହ ଦେଖି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ଭୟ। ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ କଥା ଭାବି ବସିଲେ ମୋ ଘୂରଇ ମଥା। ସେ ଯେତେବେଳେ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିବା ଶିଖୁଛି, ପ୍ରଥମେ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଇ ଶିଖୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ା ଶିଖିଛି ସେ ନୀଳ ଆକାଶର ଉଡ଼ି ବୁଲିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନୀଳ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲିଛି, ସେ ନୀଳ ଆକାଶର ବିରାଟ ଦେହ, ବିରାଟ ରୂପକୁ ଦେଖି ତା ମନରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛି? ନା ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ କଥା, ଏ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱର ବିସ୍ମୟ କଥା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରୂପ ଦେଖି ସେ କ'ଣ? ତାର ମନରେ ଭୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଭାବି ବସୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ତାର ଘୂରଇ ମଥା, ତାର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜଗତ ସାରା ସଂସାର ବିଷୟରେ ସେ ଭାବି ବସିଛି, ସେତେବେଳେ ତାର କ'ଣ କହୁଛି? ମୋ ମଥା ଘୂରି ଯାଉଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କିଛି କାମ କରୁନାହିଁ। ସକାଳ ସୂରୁଜ କଅଁଳ ଖରା ମନରେ ଭରିଲା ଭାବ ନିଆରା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗେ? ଟାଣ ଲାଗେ ନା କଅଁଳ ଲାଗେ? ଆମକୁ ନରମ ଲାଗେ। କଅଁଳର ଅର୍ଥ ନରମ। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କଅଁଳ ଖରା ମନରେ ଭରିଲା ଭାବ ନିଆରା। ତା ମନରେ କ'ଣ? ଭାବ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ମନରେ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନିଆରା ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଭାବନା। ତା ମନରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାରର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି ତାକୁ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ମୁଁ ଟିକି ମୋ ଡେଣା, ଉଡ଼େ ମୁଁ ଆକାଶେ ନ ମାନି ମନା। ମୁଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇଟିଏ, ମୋର ଡେଣା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କିଭଳି? ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ। ସେ ଡେଣା ସାହାଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି? ମୋତେ କେହି ମନା କଲେ ବି ଆଉ ମୁଁ ରହିପାରୁ ନାହିଁ, ମୋର ଉଡ଼ିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ବିରାଟ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛି। ପିଲାମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଲାଇକ୍ କର।